na mema ye mamunyina akwa ba wo Yesu Kristo bi mu yeda wo Nyankopon ase se ode enenso ade adom ye na ode ache enenso ache ye ene ya de kesia a wo Nyankopon ayade ama enipa biara ewo ya brabo mu obi biara moja edi afrisane ewo mu a wutimi ekoba wutimi bi wa no ekasa no ya de kesia wo Nyankopon ayade ama wa esese wo ma wani agi ne bekasa kakra afa adifo atrofo ne akristofo atrofo bibi ba wiase a Onyankopon de oja e de bese wiase Onyankopon de oja e bese ona wo soriti a Onyankopon asem wona o mamu nyame asem na o mansuru Nyankopon asem oso wadi oja ebe den ebe sesa enkrofo no ye bompaye onyame nokwafo ene anwumre so wakoa edawase ewo hweso pa wodi ahwe oma hweso pa wodi ato meso meni mabusua abo atifo nyina ho ban papa na wotwi mu bosome mu ene awrade ente atenkambo ni bi emfnambombo di bi emo wiase odo wo han ne wasomdue e de ato wo maso na ne wo han fefe we apie wo maso a ye de ani monyam hye nyina e de ma wodin ye kasa awrade wo na waye yenseye ebraduru se papa ye de aduane ma okra no ye so se awrade bibie akoma ne adwe nyina mu ma yente ase na ma ye hunmu boye ho ban mayenye atifo awide firifo mfana da ye ho mayenti asem keke na emom yensua bibi mfirim na awrade asem na enye ya brabo se de wode wasem ebo wiase eponi de wo mu nyina no ma asem emeye nipa su na enye emu adwuma na awrade nipa hu ye na wakasa mpa agidifo na ekoi yeda wasese awrade wadi hina mayen ewo Yesu bi mu amen Onyankopon enhyira obibia ene misadi emidi kankaye no ye kasa afa the false prophet ana enkomshefo atrofo adifo atrofo nkyerɛkyerɛfo kyese ene sɛde ebeya abinum ye behweye ewo saa enkrofo no ho na ye behweye ewo fake akristofo a omumfiri nyame isanse bible se nya wona woseme se awurade ne benya osoro ahenie no mu kyefa enti obi bia wono no eti Onyankopon fie wono ne ekoba no enye emu ho se omunyina ne ye akristofo nipa ne hu ohu ewo kristo asafo mu ana nipa ne hu ohu ewo asase we so ne omo aye ne omo nam a ye frɛ omo se omo ye akristofo omo aye ne omo kɔ omo aye ne omo ba na ye hu omo se omo ye adidifo omo ye nuanom sankrofo omo hu ohu abira na omo nim nyame omo nsuru Nyankopon sankrofo no hu oyire ehu ohu eniti no ene bible den etu minu bienufo hye minu nkuna kasa kire minu bienu se wona ye no omo ekwa asoro wona ye no omo ti asondan mu no ye nhwe ye hu ye ewo omo ho so wobetimi asum nyame ye na watimi yakọ wanim ewo nyame sumu a ejina wadanfo a ono ne ye den etu anamo ejina nipa a ofene se kristoni a wono ne kọ wono ne ba so wobetimi asum nyame ye a efirisa nipa no se wontimi nsum Nyankopon ye a ejina sa nipa no so enti ne onyame kasa kire wo se nipa a ofere ne se kristoni nipa a ofere ne se wo sofo ana nipa a ofere ne se wo kirekireni ana nipa a ofere ne se wo ye odifo no sen ena wusi hu omo su ena omo ban etesen a wo de wo hwan den ato omo su obi ye kristoni nanso adamfo bi a wade no nko bɔɔ no sɛdeɛ na nipa lisi bɔmpae na homo keka ɛwɔ Nyankopon fie nti wo hu sɛ we ne kɔ nanim ɛwɔ nyamesom mu enti wo den ho yɛ den ɛkɔbata no ho sɛ na damfo na nipa no ho so no na wahwe ase na nipa no ho so no na wɔnti Nyankopon ɛna ase biem ɛna wo Nyankopon etu obi fo Onyankopon kasa kyerɛ obi sɛ minum ye no yɛnhwɛ yɛ ho ye obi biara ye fere ne se ya damfo obi biara ye fere ne se kristoni obi biara ye kwa ne na se onyame difo ana se Onyankopon nkrofo no ye nhwe ye ho ye ewo mo ho esanse se minum ye no so ye betinye tu anamom ne etinye wura kristo ahenie ni mu a ejina wo sofo a wotene na ase ejina papa a wo fere ne se wo sofo nipa wo kyerɛkyerɛ wo nipa wo no ye de etu anamom ekɔ Nyankopon fie
saa nipa no ene betimi aye den aboa wo amwatimi awura onyankopon ahenie no mu nkyerɛkyerɛ bɛn ene ekoso ewo wasafo mu nkyerɛkyerɛ bɛn ene ekoso wo wasafo mu na afutuo bɛn ena wosofo den ede mawo afutuo bɛn ena wosofo ede mawo ene onyankopon enkasa kyerɛ obi onyankopon entu obi fo onyankopon entu obi fo onyankopon entu minum yenu fo na omekyerɛkyerɛ yen esanse se minum yenu yanhweye ewo asɔre a yedi ye ho ahyemu yanhweye ewo asɔfofo a yedi ye ho ato omo so a yani mra ye ho so no ebere duru a onyankopon enka nkyerɛ wo se sɔfo no anka nokora anye den ankyerɛ wo ebere bi ba onyankopon ana Kristo enka nkyerɛ wo se nipa wei anka nokora nkyerɛ wo na wonim atwere asɛm no mu eninti na wantimi ansom nyameye eninti na wantimi amfa wo nipa dua ansi wo se afode a ete ase enti bra ne nkyɛn onyankopon enye saa ene nipa enni anu yie se me de man ko school nti man ti onyankopon asɛm nipa enni anu yie se bebi ara me wo no na nyamsom ni ho bebi a wo befa bia no ene nyankopon asɛm den ekɔ wiase afa na nyina na enti minum ye yenye den yenhweye ewo adifo atorofo ho yenhweye ewo adifo atorofo ne akristofo a omu firi nyame moma yenhweye ewo mo ho nipa bia na wo no nam na mo bo abrababo ne nipa bia na mo no wo wiase na mo bo mo bra se bia mo ye den mo pe no hwe ho ye wo saa nipa no ho enti saa nipa no ene de obekɔ ahweasie mu saa nipa no de obekɔ wɔsɛyie mu na saa nipa no de obekɔ animguasie mu eni nti no ene onyankopɔn se menum ye no yenhwɛ ye ho ye amen yebebie ye tweda asɛm no akɔ Matthew chapter 24 verse number 24 Matthew 24 verse 24 Yes, asempa no se ne Matthew choma ye no eti dumie ma wanom la soro chemu dunai 24 aduonu 9 okay eti aduonu 9 chichemu aduonu 9 ose na Kristo atrofo ne adifo atrofo besori na wobeye nsenkyerene akese ne anwade na se ebetumi a anka wobedada won a wayi won mpo amen wase ebire bi ba Kristo mu anka je wiase o wase Kristo mu atrofo adifo be den ebeba no ba be dada menum yi no enti Bible wase Kristo mu enti se nipa no edidi foforo eto no ho so anka ebe hu se wo firi bronsam ana se nipa na ka se wo ye konfo a ebe ka se we di e bosonsum nti ye nko enti wo mu be firi Kristo mu wo mu di Kristo di ni be len ebe to wo ho so se de ebe ya bo hu se we di e firi nyame se de ebe ka se din a eda no so nti we di e den nyame nipa de be nti a o yusu Bible ena e kasa o yusu Bible ena e kyerɛkyerɛ now so no onye na won firi nyame enti wo se Kristo mu atrofo adifo be den ebeba na oba be dada me no mienu oba be dada yen se dia wo ne ye den ekɔ dada if any Adam no saa na ne omo so ye den dada yen ena omo de nsankyerene ayi nipa adwen afiri nyame so mpa ho omo de nsankyerene miracles e de ayi nipa adwen afiri nyankopɔn kyerɛkyerɛ papa no ho. And then because of miracles in Tino, a sorry a yen century a woman, and then nipa empesa asoro no. Miracles in Tino won't cause asoro no one quantum wouldn't be no why them. What na? And then when Yakupo was a minum yen she was uncle for no. Mama yen she was uncle for no. A deep water for. One now more a trolling nadasem a betchy minum you know. Ono monka nyankopon asem monka ahini no asem oba ya otimi kasa me be hye nkom enne nkom hye gumiyam se aburu one de bo nkom hye no de ma no ho eniti arimonyama ese wodi ma Kristo no enne adifo atrofo no characteristics suban bi a wo behunu wo mo bi no nyame on kasa nyame be fa me so aye bibi na emu wo kasa me be ye bibi enne meye de me hye nkom
Wasi mu hunu sa ankorofo na mu hunu sa omo fie Kristo mu atrofo a omo ye den omo dada yem me nua ba wutie me nua be ma wutie me se ne wo pe nkwaje e de ama wo kra wo pe ba bi ama wo kra anya nkwa ene wo nyame kasa kire wo etufu se hwe wo ye e wo adifo atrofo ho hwe wo ye wo atrofo nkyerɛkyerɛfo ho wona wo mo asem enyina wo Nyankopɔn asem so wona wo nka ahenni no mu nsem enkyerɛ wo wona womunka heaven and hell in some yeden enchiro wona wonchiro babia wu a uso we be den ebekono bible no kasa kire wo se hwa hu ye wo sankrofo no ene nipa nyina di adanse wo wudi adanse se ene sankrofo na yeden asori bebire ene adifo atrofo yeden asori babia bafa bia omo wo ho sorry to say obi timi dwunso etimi di ma obi no se akwankyere enam se sa nipa no so empenya no so mo panti no ena odi sa akwankyere na chi sankrofo no betimi de wokra akọ seye mu wo betimi akum wokra yemu bebire yete ase nanso yete ase wu odi ebentia eniema ye no ade agu yeyem akwankyere bone a asofofo de amaye nti ename no bebire ye wu ene wonyame etuofo ekasa kyero se hwe wo ye wo atrofo adifo ho hwe wo ye wo asori a wo de wo aye den awura mu hwe wo ye wo asori a wo kọ ene nkyerɛkyerɛ a osofo ede kyerɛkyerɛ wo wan hwe ye wani mra ho so no na ye too late man kasa wo bre man kasa emre den eda wanim enti dia wo pɛ na wo ye embre eni nipa animu biem ene ye hwese de bonsam eye adwuma ye hwese de wiase we esi kwa bonsam hu se ne braka ye den etia enti man fa wo life endi agro man fa wo ento adawfo bi ho man fa wo nto nua bi so se wo do ho to nipa bi so a wani mra ho so no na Onyankopɔn atwa wato atwe ejane mu Onyankopɔn ahiriye mu no awode san sofo eni ho Methodist asori nyeden eni wo asori ni wo nemum akonkrofo na yeden ewo ho enti se woti asori bi mu na ye nka na okore enkyerɛw woti asori bi mu na ye mmo wo bone so nkyerɛw woti asori bi mu na ye piriti na ye se piriti no enwo wo a hunu wo se sa asori no nyeden emfiri Nyankopɔn esanse nye ba bia ye bo Nyankopɔn di bia na yeden efiri nyame because I say na bre no ba wie ya Kristo mu atrofo ba yeden ebe sori enti nipa na o be se onkomtro nipa na won ka no kore nkyere wo no won fa bosom emeto no ho so won fa bonsam di nyede ento no ho so na emu mo di Kristo din e beto na safo so se de obeya obehu se oyeden ofiri Nyankopon se de obeya obenya usika yeden adinti ena Matthew asempa ka asem bi akire me no umie no ye Onyankopon Kristo na nimu asem ena etumi no umie no fo se me no umie ye nhwe na wanyeden wandada ye said ye na minum ye di blame eren emma Adam and Eve say omo ena emma ye bre no omo mpe so no omo generation hayden atwam ena Kristo abewu abepe pasa su na hayden afiri ho amaya apam foforo a minum ye no so ye di so se minum ye no so ye ndi Onyankopon apam a woni ye be pam ye e woni wuo no mu na ye ni na asem na ya mfa na asem no anya adwuma minum nyina ye gina Adam ni scale na ogina ye no nyina gina sepe enti hwa hu ye mamfa bibi nye den enyi hu ano na wo bre etia wonim da wo bewu wonim da Kristo beba enti asori a wonamu nkyerɛkyerɛ a wonamu no hwa hu ye na wobetimi ewu ene metimi ewu ene na se wu a bisa ho se ahoboa ben akonta ben na wokobo Onyankopɔn enhyira wo ye call Jeremiah chapter 14 verse number 14 odifo Jeremiah nwoma 3 dunan ye mu dunan Jeremiah 14:14 Patrimitio. Wasi na Erade ka kyerɛ me sɛ atwerɛ ne adifoɔ no de na Erade ka kyerɛ me sɛ atwerɛ na adifoɔ no de hyɛ me din mu enkom mensoma wɔn na menhyɛ wɔn me din mu enkom amen wasi na Awurade ka kyerɛ me sɛ atoro na adiifo no de hyɛ me din mu enkom mensoma wɔn na menhyɛ wɔn na menkasa menkyerɛ wɔn atoro ani suade hunu ani enkom hyɛ ne nsɛm hunu ne wɔn akoma mu nada na wɔka kyerɛ mo amen Bible wasi Nyankopɔn ka kyerɛ me no mie ni sɛ atoro mu na adiifo no yɛ den ɛhyɛ
wase menye den men soma wo bie Deuteronomy 18:20 wase na adifo no menye den men soma wo na men kasa nkyere wo na mmom wo ani so ade hu no makoma mu nsem na wo ka kire nipa de bentia wo hu se enne generation we enne nipa nye den empe nokore enne nipa empe nokore eni to wo hwe wo situation wo wo hwe wanim se de wanim tibia ene wo dressing ahun siesie bia wasiesie eni sika bi ne ka bia wo ba na wo dam na wo mahwe so de aye den e de ahye wo nkom wo se na me nsoma wo mo onyankopon se adifo na wo hye ye nkom tro no onyankopon so wonye den wo nsoma wo mo na wo de wo din mu wo de wo makoma mu ene de hye nkom e de kire mi no mi no ono so entre say ye ni prophet papa ana kire for papa wo ebi wo ho eni nti na mi di kan ka kire say wo kọ asori bi wo asori bi mu a hwe enkire ni afutu a ekoso wa asafo no mu eno na obetimi de wo ho atoso wono na obehu say wei ebetimi aye dem ama wo nkwaje wei ebetimi a prepare wo so se Kristo ba obenye ba bi pa aye dem atena wo say na me nsuma wo na me share won say won kasa nye den enkyere me no mie no onyankopon kasa kyere me no mie no onyame entu obi fo ye ko Deuteronomy chapter 18 verse number 20 Mose ngoma etoso enum etire dumotwe yi mu adueno no ba me yenko Deuteronomy 18:20 pasina odifo a obema ne hoso aka asembi midin mu na menhye no se onka ne de obekasa enyame foforo din mu no odifo ko no bewu amen we eye ensema onyankopon so ye dem e de ka kire adifo no wase odifo bia obekasa wo midin mu a meme nsoma no obeka entrose obedada sa nkrofo no obedada nyame ma e de o makose yi mu no wase sa odifo no be de ebewu eni ti wo sha maga na mu a adifo bi mu a yeti wo mu di ada ni panye de enim wo mo bebre asati ewu enye sa wuo no e na me be ka ho asem nemu owu mpire nu no nipa no esa se bible se twase nipa ye dem ewu prekupe na yewu achi no atemu ye den e wo ho enti owu die obia be den ebewu nemu owu a bible no e ka ho asem se ni no mi ye no yewu achi no atemu e da ho owu fufuro bi sane ye den e da ho yemi say on sabe na wo so wo wie wanya nkwaje wama odifo na yeden aseo okonya ne punishment ade ba ko a ehunu no woni de waje osika waje nani woni ne yire ne ma omagye wo mani wa asase we so e na wo so wakoya wodie mu de obedi de wodi uti beto school fees ya obetua ma wo mampo no edin but odifo na chinchim won sa yeden age sa sika no e de agi nani enti se woni odifo no ekoda bo nsem jema wo sorry to say wadi nsem hunu wadi nsem hunu enti ne onyame enkasa nkyere ne nua bi a wadi saa nkyere na chi onyame enkasa nkyere obi a wadi de miracle na wo follow won kasa nkyere obi a wadi de pe odifo asore won pe evangelist asore won pe evangelism ayi nipa obeka no krasa ma yeden akyere wo no won pe ene yemi say ho nipa dodo se ene nyame efre omo e my Ghana ye ka se wedi evangelist ene nyame mfre evangelist biem e wo man Ghana for ya adwene no ene ye ni so de hunu no de bentia wo ye evangelist ya wa so ni pa nye den emba de bentia wo be ka no kore asem bia kire nipa wo be kire nipa emena firi ne seye mu enti nipa ani enje santere kire no ho na emu ma memfa medi a prophet enka medi ho na me megina enhye nkom sabe ne ka nipa abuso e wo ma so ni mu nipa abuso ewo machi die bentia osofo hweme ho na ka bibi yeden e kire me eno na nipa yeden pe bible says sa difo na me nsoma wo na omudi mi din e hyeme nkom no sa difo no mo nyeden omo hweye na owuo eno mbewu mini ya Kristo ni a wo so wudi sa wo difo na chi sa wo so wa hwe wa brabo ye na wa ansesa mfiri sa wo difo na chi na wa mfa wo ho ansi wo se onyankopon afode a ete ase na wudi sa osofo na chi a wawie ye ayewu wawie ye aye woseye menum ye ni ebre e wa asase we so menum ye ni ehuna mane e wa yasetene mu ese se ka menum ye ni etutu ya namo esiye na ka yewu achi ye kra ebenya ahome
Yewu achi Kristo bekasa mo nkwapa ne mfrapa minti mo be sofa aro asase we so minti ye bomudin bone minti ni papomo minti mo fa yawdie mu enti mo magye mo mara na mo kra anye dem enya ahome nipa yempe enti ye bere wa asase we so ne yase akohuna mane ewo gyam yempe so ye generation with judgment ya Onyankopon ede maye no ehu sin Sodom and Gomorrah fo ehu sin Lot mo mpenso Dibentia, omo mpenso no. Omo judgment na Onyankopon de ma omo no instant judgment. Omo de mpofuro mu wono ma onyame di jaye den ehye omo nyina ye den ewuye. Sana nsusiri no so be pepa nipa nyina firi asaso so omo nyina ewuye. But ye generation we de wase nipa so odin ni nipa muye ayemfa buo ma ne ba Yesu Kristo wu obewuye. Moja edi bem a ehwegu ma yemfa sa buo no emma ntino wase ye nwu da biala da. Ye jani be see forever and ever ye nwu da biala da na nipa be tie mu se opensuo anom na also da na ensuo eniho medika ka jo se minu mi no si yantimi am prepare so yamfa ba bi pa angina ya na minu mi ye wu a eniema mi enu pe na ye bebisa obehia one chance any ensuo Wamama who 2,000 years ago, Wamama who 50 years ago, Wamama who 10 years ago, 1 month ago. Our mom for Christo, so Mokra no Majenquam, no more than Sanom, or Mudia Jamamo, or more than Tronin had that some year Musuno, my brabonum, Sabi obi the Jemo el Tiemu, el Cheo. Obi Benya Manko what is so. Obi born in Sano, Obenya Manko what is so. Obenya Manko what is Hama Sejway. Obi born in Sano said the software ahano, the software dadano, the software and cannot cry and then anchino. Anything I never be over Fabiano, when Yanko Ponsama them, a dear to enchili, said Bea, Menum you know, ye be young quantity. Mama yen share ye. Now when Yanko Pon atemu, ba Menum be so. Mama yen share ye. Now when Yanko Pon at the net, ne how, at the ba ni paso. Mammy be 1 John chapter 4, verse 1. 1 John chapter 4, verse number 1. Ehani mama edi kan 89 chichemu baako. Wasi adofo monye ahonhom nyina nni na emom monso ahonhom no nhwe se wofi Onyankopon ana efise adifo atwofo bebre abawiase. Amen. Wasi adofo a wutie me. Mini Kristo ni a wutie me. Mini bi a wo pese wo de wo kra esie. Wo pe Onyankopon chen ayeden akọ. Wase minum ye yanso ahonhom no nyina enhwe se efiri nyame ana. Jewenti a wase adifo atrofo bebre ebeba. Wo kan Bible na. Wo do bi a wo ntiase. Bible no baby obeduru bia wo ka atrofo a wo ka adifo Jewenti a Onyankopon ni se nanipa ehwepe ensenkyere na eserenkyere. Nipa empe afutu sem. Nipa mpese nipa beka nanim. Enti na Bible no yiso atrofo adifo because nipa sepese hweme ho asam na ka kire mem. Hweme ho na ka bibie dem e kire mem. Eno na nipa ye dem epe. Eno na nipa epe. Enti Onyankopon se minum ye yenhye na yenhunu se asori a yewo mu yenhu se efiri Kristo ana entretire a tofo no eka ejina Kristo asem so ana wakọ asori 1 month wakọ asori 2 months wakọ asori 6 months 1 year ni enso afemu ni nyina no osofo no ejina ho preach repentance da osofo no ejina pulpit preach salvation da osofo no ejina ho preach heaven and hell da osofo no ejina ho preach or saying about Christ da name prosperity and osofo ye den preach ma menka se mi chiro mi nu adofo iyedie Onyankopon abo iyedie e dia to ho am odidi ni bia o Kristo ni bia ba fa Kristo no sa o kra ne waje nkwa no wo ye wode for data enti mamma sofo bi emfa enkom hye so meka nke se won hu se wo ye sikani won hu se wo ye sikani won hu se wo ye odefo won hu se che se wo busuam wo ye ni patitiru mamma sofo bi mfa sa na ada asem no ye den emba dada o sama se gine atwam Dibentia esa se wo ba Kristo mo Bible so wo be ya abode foforo yema dada no kese sa na eda wo so
eni nti wontimi nye den prosper e wa brabo mu no wonyame yi sa no me na ye dem e de afiri wo so enti yedie ne de ye constant se Kristo ni bia no wonyankopon de sa yedie na ye dem e de ato e de amom nemo me no me ne ye mbone ne ye mumu yonti e na sa yedie na ye dem abroko eni ti na ye di sa adifo atorofo na ati a wo mo de sa enkom hye no so e de dada enipa eni nti e na wo mo de sa na ada na ye dem e dada yen bibi a wotie me mama ya hu se ye bra aka wa asase we su etia se de minum ye ye yakontufo na ya ba omi man so no sa na minum ye hu ye hu se bire bi ba na ye besi akoyechi e wo ye man ya ye firi mu ba ya ye hu se ye sa ya howo e wa asase we so ye ya howo ye yakontufo e wa asase we so enti se wo sai wachi afiri Belgium, Italy, Germany, America akọ omaga na mu a hunu se asase we so no wonka so esan se wona na wo maame e de o mo ba asase we so o mo kọ o fa bi na wo de wo do ho ato no so no wokọ wadamfo bi na wo no kọ mo no ba no wokọ wa firi asase we so ne brae dem aso wokọ na wo so wo bi sa wo se na wo so wokọ no na wadamfo no wonya message we bi etie ye na wo so wonya bi a anamon ben na wutu ade afa asem we ho ene nipa empe no kore wo se monso ahonhom nyina enhwe enti asori a wode wo na esimu asori a wo koro bisa ho se efiri nyankopon ana se efiri nyankopon dia ene enhira no nemu efiri nyankopon dia ene bible won se run for your life dwane na je wo kra nkwa dwane na je wo kra nkwa ene asofofo beje on de ene kristofo eje obi bia eje ne de menum ye ne yenhwe ye ho ye wo se na adifo bibiri beden ebe sore abasasi we so ampa ene ya ye mobodin bia wa ha ene ya tete di bibiri ba omahunya de sorry omokas omodai omoyire ena omode ye den ede kire de bentia wo asorba wo kọ na ase no 1 cd 2 cd to 5 cds we euros a wo sene de kọ no wo de yeyie onse wo hu na mane odurumna bi dia wo bedi mpo wo kodwane to ama wo ka kira wo se eho enye ba bibia asese wo ye de wo be pa aduane ye dem eti ene asofofo endwene nipa ho biem se de wo kare Isaiah chapter 1 verse 17 na wo se ye kan nyamesom pa woni se menum ye ye hwe akuna na nso kuna ni bi ti asori mu ebre oyisi bi ti asori mu ye den ebre osofo emfa no ho homa ye hwe ye hu ye amen. Jeremiah 23 verse number 16. Jeremiah 23 verse number 16. Before Jeremiah, it's a bionomy and Santichemu Dunsia 23:16. Or say as a for radicine, Muntie a diffwa was share mo uncommon and some. What the more a good demu. Wanakoma eni swadi hunu na waka emfiri erade enum amen wo se mayentie sa adifo atrofo omunsam hunu a omoka no nemu wo se wo munsam ti asem yo wo se wo munsam na omoka yedem ede yenko nsam huhuo mu an ade huhuo mu eniema emfa so emre yenkra tieni yo wo se nsam a omoka kire no omoka nsam ya awuwudi esem eniema enche na atwam ko eniema ekreti confusion ediba abusuemu eniema enche na ayeren afilmi no mie nensa eniema en laste wa asase we so no was sa odifo no mo de yenko yempache mo fanche me odi say sa odifo no mo nsema o mo ka kire nyina ayeden ede yenko ahuhudie mu onyankopon so won soma wo mo enti wo mu be gira property a wo mu message a wo dem na ma ne say me be hyenkom wo mu message a wo de na ma ne say prosperity message yedie nsem e no mo ye den wo mo ka kire yedie nsem e no mo ka kire wo so wo mu nsem a wo ka nyina ade yenko ahuhudie mu amen ma me na wo bi Matthew chapter 7 verse 15 wase wo mo nsama o mo ka ede ko awuhudi mu wiase ne ma ye nsa beka wiase japade a ye nsa beka eno ho message eno mo de mayem eno ho kasa kire eno mo de mayem eno ho futusem eno mo de mayem o ma ne ye bayifo o papa ye bayifo o bra ye bayifo eno message no eno mo de mayem and they are there to create confusion among families
Omatiti abusua bebremu, omode basabasa ye de atoto abusua mu, omode basabasa ne watan de to anuane anuantem, adofo okunu ne woyere ntem. Maame ne obantem, santiti mu ne na astrofo adifo ne yedem, e de aba menum ye ni mu. Wo so omo niema omo ka nyina e de ye kọ nsem huhuo mu. Eniema enyina wo nyame asem so. Eniema emfa nkwaje, emfa ma ye kra. Sabere obi kai, na obi so akai. Bebia, what den ho ye den eko share. Ni sika asofofo aye den adi. Amen. Matthew chapter 7, verse number 15. Matthew sempa 18 son chichemu dunum. Wose na monhwe mo ye adifo atwofo. Na wonam nwanten nwuma mu ba mo nchen. Na wo mu de wo ye mpataku adufudu pefo. Amen. Wose enti monhwe mo ho ye awo adifo atrofo ho. Se de medi kan kan ye no. Enam say won fa say wo ye kwaku firi, wo ye botwere wo ye ntoanyama na wo kwa ne nche obi aka che say wo kwa bosom wo kwa bosom wo. Enti wu a obekwa bonsam gem. Won fa sa di ni nyeden ento no ho so. Na emu obekiremu say wo ye kristoni. Enti na menubie no onyankopon kasa kire menubie ni say omo be fra omo ba ye nche a omo fra ayo say nyanten nwoma. Wo hwe na nima wo se wo ye kristoni, wo hwe na nima wo se ye die wo ye nyame ni papa, na mom ni inside no wo ye petaku. Inside no ye petaku. Wa fa no wadwe wo se wo mo pe ahunyade usika nti ena omo ye de na omo pe wo hunyade nti ena omo de hye wonkom enti na nyankopon etu menum ye ne fo na kristo kasa kire menum ye ne sem menum ye ne hye ye huye wo atrofo adi fo ho hwe nanti a wannante wa asase we so hwe nanti a wannante wa asofofo so nanso abrabo enkoye nanso wo ntowo nanso wawade enyeye nanso usika sem enyeye nanso confession ena esi wawade mu wose mu hwa mu huye wose sankrofo no wo mu se dwanwoma se de be ya wo mfa di bi emfra no wo be hu se we die wo ye genuine man of God nanso na wo mfiri nyankopon wose wo mu ye adufuru pefo yarefo bi a waba wo nchen wo bi anko be ba wo nchen yarefo bi a wontimi nante nanso sofo no se ansa na me bompa ya ma wo no ti se wutua sika ansa na me deliver wono ti se wo mami sika na ye twa sika dia to nipa no so nipa ni sika abra wo nyankopon se ye bi yare ya ye ma edes ye ma mpanifo ni asofofo emfa won se gu osoro mo mpa ye mom bible na nka se ye nye de ye nji wo musika na so wo madu furu penti na menum ye no nyankopon ka ne se kire eni ti menum ye no wo nyame etu ye fo se ye hweye e wo mo ho ye hweye wo mo nwi ye nkra ho wo mo nwi ye daache ho wo mo nwi ye wie ye enti se wo di sa sofu na chi na sofu no ewu ko hell na se wo akotoa no hono ma wo sa kristo ni no wo sorry to say what di nsemu no ma wani mra wo so menua asofofo adada ya che adifo atrofo adada ya che sorry to say ye jimi ya che ya yankwasiafo a che ye ma ye ni emra wo so kristofo ye sorry ebradu se menum ye ni ye sorry ye di ahom keka ne nam ye ene wo hye so na ye sore wo se sofo no atimi agina na wo si nyame kasa kire na wo so nyame betimi akasa kire wo nyame betimi di wa ye den aye bibi ama na ye David ya na ye ne tochi na nipa kai na nipa mfa ne ye hwe se wo nyankopon timi di David aye ye ma ne ye ya wo nyame betimi di wa ye ama na ye for na wo no otai adebonyefo wotai akristofo so le say adebonyefo wotai akristofo wotai agidifo se onyankopon etimi de ne ye ya na menum ye ne ye ka soro ho asema wo so onyankopon betimi de waye den aye menua ba wotie menua be ma wotie me mama ye nsore onyankopon ahye ye nkom e de ato wo se mire bi ba menum ye no ye be den ye be ye domberima wo se mire bi ba wo be hie ne ho magu emrante ne me ba so e ma mo nsore e me ma mo nsore atrofo adada asofo adada ye na che ebradu sa wankasa wo sore na wo ye wo kra wo nkwa ho adwuma emmebi ba esa wo sore ye duru awiye bre ba bia ye duru anya about prosperity message biem ebra menum ye ye duru eye menum ye no say ye be run for your life kristo ni ben na wo no wo mo enam nipa ben na asam to wo susu wo ekire no
Osofo na wo tene na ase no bisa wo sa honhom ben na wo possess da ben na waka jo se sori firi wo nsa no mum sori firi wo dwama mum sori firi wo atro na wo nkonkonsa wo na mum enne ye hwa puppet so oba hye trousers na ogina ho to nyom sofo nka sofo ensuro esan say wo ka nipa ne be asori wonya offering wonya sika wonya tight wo ka obeka jo say we live by the grace. Nemo tight na ye kan wo Malaki hono mo nsam ne de ono ne de nya apam dada bi mo nemo tight ne de e ya apam foforo se ye ni Onyankopon na ye den e kwa apam nemo se de wo kan Leviticus se me no mi no e ma ani kwa se oba e den e se beri ma de sa na beri ma so mfra oba ntoma sa na wo ka Corinthians so e wo ho but sofo no be ka cho se e no sa message ni de o kan ma Corinthians asafo won sa sofo fo e dada ye ye o message bi wo ha wo so ye die o mo kan de ma Corinthians asafo dressing no de den ye dia wo sem tight no ye dia nemo dressing no de den ye Corinthians asafo mini aba ya hwe ya tem ya meka say emma emobo ye bompa ya yenka yenua maamo esan say obonsam de emma bebre ko seye mu emma bebre kra e ba fiase enam o mo dressing emma wa akoma so mo de sum nyame emma wa akoma o mo de so ensemu nemmom enam no kurasem bia osofo empriti enkantinom enam no kurasem bia oba enti firi ne sofo animu nti ena ma bebire ko ojemo na nka wo ka asem kira oba ye den etie no wonokore mum oba gine ntem so nanso nipa enka nokore bie emma entimi enso asem no mo asofofo amodada ma asofofo amodada churches. God is warning you. You have to speak the truth. You have to speak the truth. Don't think about offering and tithe. Think about the souls. Many souls are perishing because of pastors, because of fake prophets. You have to be careful. Mama yenhwe mama yenhuru bebi ayedi ye namo eden esisi mama yenhuru asori ayeden yeko asofofo nhwe wose omu franyanguma nemu omu nu yeden eye pataku omu yeden eye pataku omu nwene wo ho nini aba se wamma woni ama wo ho so a emina bi ba Onyankopon be ka kire se yemfiri ne so nko ya nya de ya etene yakasa fa asofofo eho menu bi ene se ba fake Christians. It is the topic and say beware of false prophet and fake Christians. Enti ye wuru enada asofofo ede ye komo nemom yensa ne wuru ade ba ko se asofofo ye nipa bi a omo ka asama nipa esom but nipa bi a wono no eye awonko brebo wadamfo pa woni na wo kan utiri mu asam kire no sa nkorofo no so Bible ka bibi a kire me no mi no wose me no mi ye nhwe ye ho ye wo sa nkorofo no enti wo kan Bible na wose wo yira woni ne da okokom mpo onu mu na ye dem hwe no muma yenhwe ye ho ye e wo na fo ma me bi Isaiah chapter 29 verse 13 mame Isaiah 29:13 muma yenhwe ye ho ye se nipa ubetimi agina na wasom nyame ya 1 efiri osofo number 2 agina wadamfo a woni ne ko wadamfo a woni ne ba enti wadamfo bia na woni no bo abrabobone woni no ko disco woni ne buru nyama na woni no ennom sa na mo keka nkrofo wo nsem no se wose wasatira no wasatira dia sa nipa no se woni wadwe anya ba ko atwe wo firi ne ho twe ho ye den efiri ne ho twe ho ye den efiri ne ho mama yenhwe ye ewo nipa ye no wo enam mama yenhwe ye nipa ye no wo ekon mama yenhwe ye nipa ye no wo etu anamo se wo so wasesa ma yenhunu nipa wo no wo enam se wo so wasesa ma yenhunu sofo a odi nachi se wo so wasesa ampa ma yenhu se ampa nsesa ye bi ayeden apa mama kai mama Isaiah 29:13 Isaiah 29:13. Osina erade say, esan se oman di won ano na edan me na wode won ano fafa na edimi ni na wana koma de wayi afri me nchen ko achiritiri na suro a wosuro me no aye nipa aye yede a wasua nkunti osihwe mekoso me ne oman yi adi amawasem na
no aye mama ne ahudwiri na won nyansa ayra na won awu 13 amen wase na awurade se esan se oman no de oman no famfa eni yi maye na omoye den omakoma eden atwekọ akiri na omudi omo ato nipa nsuro nipa nsesede e na nipa omo suro na omo nsuro nyame no omo mu nyame nti no woso be den woso wayimi afi ko akiri woso nipa ensuro nyankopon biem na mo nipa suro nipa nsesede de asofofo ehye edima nipa e na nipa ye den esuro enti woso omaimu no de omade omano fanfa e na yi maye na mo makoma ne de atwe ekọ akiri sa na wo ka Matthew chapter 15 verse 8 so I can the same thing woso omai no de omano fanfa e na yi maye na so makoma atwe kọ akiri eni pipan a wo be fa so wo be hunu anakwan ben na wo be fa so wo be hu se madamfo ya me ne nam nipa wo ya me ni etu anamo no egina nyame ofiri nyame obetimi ya boa me hwinu hu se sa nipa no wo ye boni bi na wantimi enka nkire wa hwe sa adamfo ni adamfo ni se wo betimi alidi wo so ade wa yeden akonkwagie mu wo betentene wo ade wa ko han mu se wadamfo entimi nka wo boni a waye ekire wa ana boni a wo be ye wadamfo entimi enka nkire wa hwe wo yi wo so maimu no gina de o ma no fanfa ene yi maye nanso makoma de ekọ achichiri nyame asem ente akoma ni mu won suru nyame won feri nyame bi mama wa wi na wa bi James 2 Peter chapter 3 verse 17 2 Peter 3:17 omun suru nyame enintini nyame asem enti omumu minu aba wutie me moma yenhwe ye hoye yenhwe nipa ye ne omo enam nipa ye ne omo ekọ na nipa ye ne omo ba ombetimi aseye abrabo wadamfo ne wan tira wadamfo na menkire odi suman ye hu sa atrofo adifo adada ye na che nanso emra wo so otisa ye no wadamfo bia na wo wiase ono ne da so ye den enam ono ne da so etu anamon eniti edrume bia na wadwen efa ewo nyamesom mu efa ewo wiase enti wonya concentrated mind enye den emfa ngina wo nyankopon mu entimi entu anamon enti edrume bia na waye bere edrume bia yesa wo kwa asore edrume bia na watena fie onyame enkasa nkyere minu ya baabi onyame enkasa nkyere minu ya baabi amen yenkoma me 2 Peter 3:17 Petro homa itosu mi eti mi ensa chichemu dunson osi enti adofo enam semunim dada enti monhwe mo hu yie na wamfa amoyofo na ada asem no amfa mo ankobi na mo amfiri mo ara mutimu a motim no mu anhwe ase amen wasi enti anuanom enam timo mo atim enam gidi amonya enam kwaje amonya enti wasi monhwe mo hu yie na onipa bone wadamfo bi amfatima watim no so anyeden amedada wanyi wamfiri gidi a wasom no wanyi wamfiri mu enkwaje a wanya no hweye na wadamfo bi na wono nam wiase wadamfo bi na wono boko hwibra no sa wadamfo amfa ne de ameyi wamfiri tima watim wonyame mu asam ne nkwaje a ete wakoma mu no wadamfo no anyeden ameyi wamfiri mu mama will be another o ebetimi aye watamfo ebetimi aye wosofo ebetimi aye wo yire ebetimi aye wukunu but onyankopon kasa kire me no mye nse tima yatim gidi yenya enkwaje a me no mye ne yenya no mama yenhwe ye na nipa bi anyeden ameyi amfiri tim gidi yenya no mu nipa bi anyeden ametwe amfiri enkwaje no ho amen hwe wuye 1 John chapter 2 verse 9 mama yenhwe ye huye mama yenhwe ye huye 1 John chapter 2 verse 9 mama yenhwe ye huye gidi a wanya no se wonim se eboa wo ede wo konkwaje mu wo kran nya nkwaje a gina mu na mo ba bia wo na yenka a good message sound doctrine enkyere wo yenka nkyere papa bi enkyere wo yenka nje wo sesa wadwen a hwe wo huye na wanhwe ya ebire bi ba onyankopon ebitwa wo ato atwene yankoma me Yohane homa edikan etimi no chichemu enkono ose de okase owo han no na otane ne nua no oda so wosum ara de besi sese amen wose nipa a okase owo han mu wo ne Kristo na wada so ewo sum nyuma na eda so edi nachi no wose sa nipa ne yeden eye torofo sa nipa ne yeden eye torofo menu aba wotie me yakasa
na sorry to say yedi adifo atrofo so yedi o matemache yakasa ati o mache nanso wan kasa wo nipa no yemisa ye ho se esu ne ban ben na tie mu ye ne ye yo etisen sen ene nipa ye den ehu ye abrabo ben na ye na afutuo ben na ye de ma ya yonkofo afutuo ben na ye de ma ye yire afutuo ben na ye de ma ye mba ona bi kan ka kire say heaven o nyankopon e me kan kire say enam message ya osofo amfa ma wunti no o papa ye na wotene ne kakra bi a wo ye ne ti bra me chefa eti say wako school anase ya wako school na results ye pese exams wo pro ye pro bi a wo betwa 50% and 100% ucha 50 ucha 49 wa faili enti sa na heaven ye den etie wa brabo a wo boni nyina no se onyankopon pe 100% na wunya 99.1 kra na 99.9 a wo ye disqualify enti wo se minum ye si ye hunu papa se haina bayemu a eni sum niema minum ye ne etimu sum niema haye aduade a obonofo na adua wo ye mu no bible ne se yenye dem yenyi mfiri mu yentwe ye honye dem mfiri mu yenko 2 Timothy chapter 4 verse 3 yede asem no ebe awie 2 Timothy chapter 4 verse number 3 2 Timothy chapter 4 verse number 3 wase na ebre bi beba walintie enkyerɛkyerɛ pa eye no na enam se won asom ye won hini nti obesoa akyerɛkyerɛfo aboa so sebia won akono etie amen wasi embre bi ba enam se minum ye no yasom ye hene na ye pese sofo hweme ho asem na ka bi kyerɛ me odifo wu no hwe edifo me ma me ye bayifo na odifo me papa na ye me na wasi enam se minum ye no yaso ye hene nti no won ba soa akyerɛkyerɛfo atrofo aboa so nipa atrofo ye beso so mo so die bentia wasom ye wo hene wasom ye wo de upe bibia yeden etie nemo message ya ede nkwagye be brawo message ya ede okra ebe ko nkwagye mu message ya ebe manyankopon ahunu wo na woni wonyankopon tem ayonkofa bi be da ho no nipa mpe se sachara wadwen nipa mpe sa message no nemo nipa pe adokodoko adesem enema ede nipa pe asichire ene wo sa message no ena nipa pe prosperity message nemo sofo a obeka che say travis no makeup no maame ayeyi jai nipa obeka kire say wa brabo enye nipa na wote ne won obema na wote ne hono wa ware oba na wono na ekoba no wa ware twonwu firi hono sama sigi nipa ne den empe wo se enam se minum ye no ebre bi ba ya soma ebe ye hini nti ena akyekire astrofo be den ebepa sa prophecy na wahu na mesoma hu se wunim se wo kwa aso na sofo anka mu bi ankire wa ompe ebra me wo yitiri na ye sofo so wo Ghana na obi ba ne nchen na omo ye cancer wo bom pa ye manipa ni wie na sofo so soroko wo se anasofo wo ahunu bibi anka wo pese wo fo so na papa no ye den eka bibi ye den ekire no o pese wo tsore papa no ye den eka bibi kire no ebra nya men ka hwe nkire no empire na wo boye sika wa angene no wo mpe na emu no sofo se sika kro mpa me de be ma no waka bibi ye den e de akire men enti minum ye nti ena ne ya ma atrofo adifo ayeden aba minum ye nti ena ne asofofo bebre enka no kore nye den enkire yen eye minum ye ni ya brabo ene afutu bone ya nipa ede ma ye nti ena ne fo ayeden aba enti na ne asofofo enka no kore nye den enkire minum ye no sofo unhu hwe odifo unhu hwe ene wo nyame mfa ne nsanka akoma bi nyame mfa ne nsanka so bi na nipa no ente de America na se menua babia menum ye ni yadu abrabo menum ye ni na mu no emu etro bibia ewo mu bi bibia metimi asi babia menum ye ni ye na mu obi a wadi football achi no wo hu se football e 90 minutes ye bon 90 minutes ni wi a referee power di 2 minutes and now 3 minutes and now 1 minute ne be dem ebeto so ye frɛ no extra time babia Christopher ni wi asase we ye duru no ya bon 90 minutes na heden awie ye duru extra time enti football ye duru extra time a e ya pre e ya America e ya nie din udi agro obi ebu na mu menum ye yen sori wa ahodi mu yen sori wa America tuo mu na yenye ye nkwaje ho adwuma mimi a wote nsan no mu wote adwamabo mu wote koro no mu onyankopon e kasa kyerɛw memienu mama yen sori mama yen firi
ya kwan so kwan bɔne a me no me na mu no moma yɛmfiri mu na Onyankopɔn amma sɛ wɔbɛhwehwɛ adebɔn wɔde sɛ papafoɔ na mmom nnwom yi no yɛn debɔnyɛfoɔ yɛ anaka yɛbo yɛ anaka nipa mbu yɛn akorɔmfoɔ ɛna Nyankopɔn yɛ den ɛba de ma yɛn Onyankopɔn ɛnhyira yɛn afei obibisa sɛ ɛne esu bɛn ɛna yɛbɛhunu ɛwɔ adiifoɔ atorofo number 1 was it they are against God nipa biala won ka nokore won ka Onyankopɔn asɛm won tu nyame mafo bia ana won preach repentance message bia no that suffer no against God almost solitia Onyankopɔn. Number 2 omotiti abusuamu. Number 3 was it they don't think about our soul, the soul of the people. They think about money and wealth. Ahunyade omo ntwiri nipa kra ho omo ntwe nipa ye so ye daachi be bia ye ko na emom omo hunyade na omo sika ho benya ye dem afiri ye ho e na omo ye dem atwi was it animonyam they take the glory they take the God glory among themselves was it omo Nyankopon animonyam no omo gye e de ma omo enti omo ba instead of say omo be ka say nyame be fa me so aye bibi no was say eneme be hye nkom eneme be sa obi yade omo gye Onyankopon animonyam ye dem efa. Was it number 6 was it they use God's name as their name. Was it omo di Onyankopon omo gye Onyankopon din e de omo din enti omo gina ha was say me e sofo bia wo gina ka say me bia no sa sofo nye dem efiri Onyankopon. Afei was it last one they don't preach about repentance omo nka adwensachira asem emfa enchire. Amen. Afei ye hunu esu ene niema bia ye behun se sofo we emfiri nyame na emo muma ye hwe akristofo so esu a ye di behun se nipa we fake Christian nipa we enye kristoni muma ye hwe omo so waso is ankrofo no so number 1 they don't like the truth omo mpe nokore baby a wobekọ a ye be ka kire se sachira wadwen baby a wobekọ a ye be ka kire se sachira wadwen no sa nipa no nyede empe. They don't like the truth. Number 2 I say they don't think about their souls and their future. Was this hankrofo no so no omo nyeden omo ndwen omo kra ho omo ndwen dachi baby omo yeden omo kọ enti Kristo ni bia won dwen ni so on ma ne kra enwu hia no na won dwen baby ne kra ne be kọ dachi no sa Kristo ni so yeden fake si ehunu asofofo omoniema omoye yehu sasane ma oya omoye no fake ya yehu se Kristo ni bia won ma ne kra enwu hia no na won dwene ne daache no sa Kristo ni so yedem fake woni sa nipa na enama hwo ho ye ewo no ho. After number 3 was it they follow miracles was it sa Kristo for so omo so ye fake no eniema ye be hu omo se we dey ye fake Christian eniema ye be hu omo baako omo ho baako ne se omo so yedem edi ensenkyerene achi omo hwehwe miracles omo di ensenkyerene achi number 4 was it no omo nsua Bible they don't study their Bible was it san krofo no so no omo nyede no omo nsua Onyankopon asem omo kwa asore na omo hwehwe Bible achi akwan enti su a obehu se wo me kasa kire wi se wuti a wo hu se ampa me kan san krofo no esa na se won fa Bible enhwe mu a wo ye fake Christian wo Nyankopon endim wo woni Nyankopon ayonkofo bi anye den ennim ntem. Afei was it they take their pastors as their God was omo fa omo asofofo se omo nyame bibia na omo dwana to asofo bibia na omo fa telefone omo fra omo sofo ide bentia omo fa sofo ne se omo Nyankopon. Afei number last one was it they don't know their aim of going to church omo nim botaye ntia omo ye den omo kwa so obi san say die ntia wo kwa asore abo me na minim onima de kruntia wo ye den o kwa asore na danfo bi na invite mo e na wo de ne kwa asore se ne maami wu a asofofo beba se ne maami wu a na asem to na nipa bedi nachi eninti e na wo kwa asore minia nyame asem e na me de abrewe Bible wo se me de nokore me de nkwa ene owuo e na asi wanime hwem na yi baako abrabo ben e na wonamu sofo ben e na wudi nachi nipa ben na wo fere ne se Kristo ni nipa ben na wo fere ne se wayonko
uyonko a one ne yeden enam die uye sika wode be ma wo eye nemum eno no nye most important nemum die be hia wo kra ne se die wo koboni mu a obetentene wo ene ye adamfo pa die wo koboni mu a obeka kire wo wone ne ye sofo papa enye sofo papa ne die ne puppet ema ejina honom omo bompa impa so omo nkata omuti so die be ntia ye wa pamfo furu mu ema she trousers ejina ho tonyon jina ho tonyon sofo emfa ho ni sika ene hia no moma ye hwe ye hu ye e wo sofo a ene wo monam moma ye hwe ye hu ye e wo kristofo a ene wo monam moma ye hwe ye hu ye nipa ye ka ye nsem e kire no moma ye hwe ye hu ye ebire bi ba said ye wonko ho ba asase we so said ye wutu kwa wonko ho fro opire ba ye no ebire bi ba wonko na obekọ ebire bi ba atemu no wo wonko na wokọ gina kristo anim de wode wabra bo boye de wode nipa dua be ye de wode wo mbere ebe ye no eno ena kristo be gina so e de bu aten onyankopon enhyira ye onyankopon enka ye ho de waye mbere onyame fa na ho oden enfante so de jabama buo onyankopon elefte ni so tieni gidi asa onyankopon ento ni gidi mu onyankopon enhyira ye obi a wonya abere na obetie mi bia no enya mensem ena utie na onyankopon asem onyankopon wonim botaye enti a wode wo baaye enne se bra betie message nyame aprope e de amawo nyame wo nhyira asem bi wo bambo bi e de to so so wo fa asem no na wo hwom yi na wo de ma eye wa berabo a onyankopon betenteno na wo do besie nyinyu ase onyame ndom ye no moaye dia ye komu dia ye nemu bia no onyame moaye me de wo hwa onyankopon sa na wo twi wabrabo wanamuntu wadwuma sem niema woye bia no onyame mfa ne nsa ento ye nso wonhyira ye na wonye kese wonti na nimu kyire ye na ade bia obonofo na asiesie e de ato ye nim fidie bia na obonofo na asunsum e de ato ye nim no wonyame a woye ahuntahunu nyame a bibintimi ehunta no wonyame nyi ya na mo efiri sa wo fidie sunfon fidie nyina mu woma ye nsere woma anije mra ya brabo mu woma ye ntene na wotwe mu wontu yefo wonkasa nkyere e wo ye nda yesu mu anadwo ye da wonyame nyi ne ho adi kyere wonkasa nkyere woma ye hunu bone ya ye namu woma ye hunu anamo a yetu na obo na abe mu a enu bi no ya bom na yakohia ubehunu Peter wo ho ubehunu Paul ubehunu Moses wo ho enti se wope anasa wo kwahye bi wo honom na wonte ase a bomoden na fa wo nipadua si hoye bomoden na som nyankopon ye na woduru honom a okobi se nyankopon se ewurade kwampe na fa so wo bo asase onyame eye welen se obekyerekire onyema nyina mu heaven be de nyame nhira obibia. God bless you all. Amen. Nyame bo next week ye be san ahia se yesu ma ya hwe wa brabo yi se de be ya bonsam ensel. Amen. God bless you.